أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم दीन इस्लामेर दावत आह्वान करा दीन इस्लामेर दिके मानुषके आह्वान करा दीन इस्लामेर पथे आनार जन्य दावत देवा प्रत्येकटी मुमिन मुसलमानेर ऊपर आल्लाह रब्बुल आलामीन फरज करेछेन फर्जे आईन करा हयेछे। प्रत्येक नेक मुमिन मुसलमान बान्दादेर सर्वप्रथम जेई काजटी ईमान आनयन करा तार परे परेई नेक आमल करा एवं अन्य समस्त मानव जातिके যারা আল্লাহর থেকে সরে আছে, আল্লাহর দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে আছে, আল্লাহর বিধান ইসলামকে ছেড়ে নফসের গোলামি করছে এবং मनमानी করছে, সেই সমস্ত ভোলা ভাটকা সাধারণ মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা করা, এটি হচ্ছে প্রত্যেকটি আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য এবং গোটা বিশ্বজগতে इस्लाम के छड़िए देवार उद्देश्य निये मेहनत करा। दावतेर माध्यमे এই चिंता चेतना नियत अंतरे थाकते हबे, निजेर यकीन ओ आमल के सही करा, निजेर अंतरेर यकीन के आल्लाहर जात थेके होवार यकीन, आल्लाह रब्बुल आलामीन समग्र सृष्टि जगतेर प्रतिपालक महान स्रष्टा তিনি আল্লাহ, এই ইয়াকিন অন্তরে পোষণ করা, অন্তরের অন্তঃস্থলে বসানো এবং নিজের নেক আমলগুলিকে সহি করা, সমস্ত কুকর্ম নোংরা পথ পরিত্যাগ করা এবং আমল সমূহকে নেক আমল সমূহকে সহি করার এই চিন্তা চেতনা নিয়ে এবং সকল মানুষকে सही यकीन और इखलासेर सहित आमल करार ऊपर आनार जन्य चेष्टा प्रचेष्टा करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर मेहनत तरीका के समस्त विश्वे जिंदा करार चेष्टा करा, एटी होच्छे प्रत्येकटी मुमिन आल्लाहर नेक बान्दा बान्दिदेर वैशिष्ट्य। अल्लाह हमारे दीन इस्लाम के सही बुझार तौफीक दान करुन, अल्लाहुम्मा आमीन।